Dema wo Yakubu Dugure madombi. Ha? Yakubu Dugure fɛn be ko diinɛ taasira sɛbɛla ko fɛn be ko diinɛ sigiya fɔ kan ba kan ka kɛ bi Afrique kɔnɔ Yakubu Dugure bɛ se ka sɔrɔ a la. Karisa banyana e ba yɛrɛ bɛ cogo di? A tɛ kuma no aw ta kuma fɔ cogo ndo na ta ka wagabiyaw dɔrɔn nin ko aw yɛrɛ mɛna o wagabiyaw. Ne man da don mɔgɔ si jugu la yan fɔlɔ koyi. Ma dafalen tɛ ne ma baw ma. Mais k'a disi gosi ni bɛɛ ko kuma ye k'a donna ta ko ni mɔgɔ min yɛrɛ bɔra lɛbu kan an tɛna an da don kuma in na kosɛbɛ koyi mais ka preuve dɔ de yira mɔgɔw la. U yɛrɛ dama tɛ ka ɲɔgɔn lɛbu tile filanin na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ Ala subhanahu wa ta'ala tanu ka barika da ka sɔli kɛ alakira Mamadu kan alayhi salatu wa salam a n'a somɔgɔw a n'a ka sahabaw a n'a donkew fɛn fɛn tugura fo ka taa se saya jɔdon ma. Summa o kɔfɛ an b'an kanubaw bɛɛ lajɛlen fo ani kira ka taasira baaramɔgɔ bɛɛ lajɛlen ne de silamɛya foli ani kisi foli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne badenw n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ kunun an ye video dɔ kɛ n bɛna video in tɔ in dafa bi o ye jumɛn ye an ɲɛ bɛ maa dɔw ka kuma la réseaux sociaux sanfɛ tile filanin na ka boli o maa fɔlɔfɔlɔ n'o ye jɔn ye k'a daminɛ Sɔla la n tɛ fɛ ka maa minnu yɛrɛ ta o tɔgɔ ma parce que maa bɛ yen k'a bɛ silamɛya yɔrɔ dɔ buruja maa bɛ yen k'a bɛ sahabaw dɔw buruja olu tɔgɔ talen ne da kɔnɔ a man di n ye a ma filanan o ye jɔn ye Abu Jafar Jabate a ma sabanan o ye jɔn ye o ye Ali an tɛ fɛ k'an da don ale yɛrɛ ka kuma la parce que ne ko Ali ma kunun ni gese t'i da kɔnɔ ni t'i da kɔnɔ i sen bɔ gɛsɛw kɛlɛ la a ma naaninan o ye jɔn ye Sufi Abu ninnu yɛrɛ ma ninnu sigilen don jumɛn de kama suna kɔnɔ nin wagati la ni sunamɔgɔw ye kuma dɔ fɔ ko kuma in contraire bila mais halisa Ala bɛ ninnu kɔkɔrɔ mais n ka kuma in laɲini ye jumɛn de ne badenw maa bɛ yen k'a bɛ ka kuma ni Ala ta ni kira ta i t'u ka kuma fila sɔrɔ dɛ n'i y'u ka kuma fila sɔrɔ don o don i b'a sɔrɔ a nana ni hadisa dɔ hadisa bɛ yen n'o kun jɛlen n'o kun ta ye a b'o ɲɛfɔ maaw ɲɛna waati bɛɛ lajɛlen na karamɔgɔ dɔw ka kuma ye fila sɔrɔ yan mais u ni maa dɔw ye wajulu daminɛ san 1 a san 30 ni kɔ o dɔ ye Yakubu Dugure aw ka Yakubu Dugure ka kuma fila sirikilen la ye kɔni b'a dɔn a kɔni b'o ye o de y'a to u bɛna Taraweleba ka kuma dɔ ye kuma minnu bɛ ni sababa tɛ mais kuma yɛrɛ la i ni bɛɛ bɛ jɔn kan an ka imamba n'o ye Imam Mohamed Tarawele ko bɛɛ k'i ta kɛ k'a tɛ bɛn o tɛ bɛn o an bɛna an da don nin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani badenw walahi la seka a kuma sigirama fɔlɔ kuma in yɛrɛ la sulu sɔrɔ jumɛn de fɛ n'o ye baya ko in kɛlɛ in bɛɛ kun y'o don mais kuma caman fɔra yan nɔ koyi kuma caman ba de fɔra mais kuma in zina kɛlɛjɛ yɛrɛ bɛ fɛn min kɛ o de baya ko in a fɔlɔ maa minnu nana ni baya ko kuma ye u ko maa n'i ma baya kɛ k'i ye kafiri de e maa bɛ yen k'e jɛnna n'o ye e mɔkɛ o ala ka dɛmɛ i fa yɛrɛ sa ka yɛlɛ olu bɛɛ ye kafiriya de ka jigin ten kelen n y'a mɛn dɔw yɛrɛ ka kumakan la maa ma baya kɛ a bɛɛ ye jɛnɛyakɛla de i ye jɛnɛya furu de kɛ Allahu Akbar ne ba de ninnu dɔw kuma yɛrɛ fɔli ma d'an da kulo la baya ko in an tile kelen an b'a la gosi yan wallahi sunamɔgɔw yɛrɛ bɛ ka baya kuma defan de u ka wajulu u b'a fɔ jɛnɛya de maɲi nkalontigɛ maɲi nin maɲi u b'u da don nin la kelen ne ba don u ye nin kuma ninnu fɔ yan koyi wallahi u y'a fɔ yan u ye nin kuma ninnu fɔ yan ka gɛlɛya yɛrɛ mais mun de kɛlɛ bɛ mun de kan jamana bɛ yen a diɲɛ jamana si tɛ silamɛya dunga dɔn ni fɛn min o de kɛlɛ bɛ tile filanan na k'o ye baya ko ye maa ma baya kɛ k'a tigi tɛ silamɛ ye ala kɛra du ye maa caman de don silamɛya na ni baya ko kuma tɛ wa maa minnu yɛrɛ baya ta jamana in kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ baya ta ala kɛra bolo alayhi salatu wa salam olu ye maa minnu yɛrɛ ko silamɛw de ye ne badenw an ye nin kuma ninnu sirikilen waati bɛɛ lajɛlen na wa maa dɔw de bɛ jamana in kɔnɔ minnu ye ala kɛra ka taasira dunke olu ko kuma in tɛ tiɲɛ ye ko sahaba tɛ ka da ka dalu t'a la olu kɛlen ko kuma in fɔ ni maa min y'o kuma fɔ hali n'i bɔra k'o kuma den fa i bɛ minɛ ka barun ou bien ni e maa min y'o kuma in fɔ ko caman bɛ ta k'e sɛgɛrɛ jamana in kɔnɔ an b'a la o kɛlen ka maa caman dama kun yan nɔ koyi wa maa caman bɛ yen u bɛ ka se ka kuma dɔwɛrɛ tɛ baronin b'a la parce que dalu t'i bolo de bɛ laban baronin ni fɛn ninnu ma an ka jamana in ko laban n'o de ma sisan Imam kuma la surunya kama an tɛna video in janya bi Imam Mohamed Tarawele ani maa minnu bɛ ka ala kira ka taasira ta awɔ Yakubu Dugure n'u bɛɛ olu de ko in tɛ sahaba ye u ka daluya fɔ
o de la fo ni labana do fagara no jamana ngona no do minera ga baruya ka asiri yɛrɛ ka do ka nga kuma mi sigi kuma nga fukulu ka do ala wa o ma chama yɛrɛ ba ta yano an wujugo yangui ma dafalen te ne ma fuko mo dafalen bi no mo kara to kutu dafalen ti wala wu chama jugo ya adamaden dafalen ti nin aw an bela jelibu kalama sondo ba bela jelina be kuma yɛrɛ la yini jume ma chama ni ba tan ki diji gushi ni mama ba ta be kafi mais olu ba la rudo te nte galutika ne badum ha ay galutika la jojolu ko ya jemi mi filen français nu ko ngoro sigiro mo dusu ay galu nyana matiano ka dam imam Mohamed Boubalano ambe o kuma ila karlano arrête ka kuma son ina fati fizuga ni mo ko do daluya ira mo no kalaban chaati na tati fizuga amma flana o joy El Bashir amina kuma yere kuntala nyana bana le tarisizo ale yere boya kano kata convocation tike imam damadon kama kerengra imam Ibrahim Sajabi ana mo flana nori imam Mohamed Traoré kuma ila sigi journaliste ko le ga ako kuma la sura kama ko video mando ale wole ko imbisare ko bo gabe wardo luma ay wari ndafo wakili mo bo afla nyaki kala le video ko na lawi na ile badu wallahi chain kele kan kuma info akele ka kuma info are kun kan nyimi sare kuma info kuna parce que ne kuma vo bigore ni galoti ka wora dono no bi ne bora nga video fo la kuma na a me akulu donala wa makuma wa fe masigado me nko ama video mani mi afo karamo kilimi wakili wa fla dama akufo video mani fo mi sira 200 mada fo uni ka Bashir TV si ka 676 no ka wududu nbese no me nyu bewre kilingili na ko droma kilima dumano wa karamo kilimi wardu video mani ma akabo anu ka siga kuma mo mi ade anga to tikifino ute galondo e do bora media 120 wala ka digushi ne manda do mo shi jukula en folo ko ma da valenti ne ma boma mais ka disi ko shin ba ko kuma ka donata ko ni mo mera bora lebuka antena nda do kuma ina ko sa ko mais ka privu do ri ya mo wala wira dama tuka non lebu kleflanina Traoré kele ko kuma fo convocation dili mado Traoré mu e juge ke no anga progrès ko bekitake wa Traoré nana ire daluera bala bekitake kuma ni ti sawabai awo kuma ni ti sawabai o esi yelma sawabado bekitake o bisaka ke yoro mere ko yoro binyana bo mamuni yara be kella ko bekitake ko jago ko wake en ala che bekitake o be ko luka dugone no shola mi a disi gosi ko bekitake shola ka dugona be so bekitake no abe so sola muso be so sola be so abara muso ka ataka ka dugono enjabike Jafar be so Sufi Abudu jome so muso ku taku ka dugono ame kuma ndo ko nyama abe na joko Traoré ba dunta abota jome so bekitake ka dugono jome so bekitake no obe na mo jamana jme kono ni aye police taraka bla sira la ko kundo de bala ni aye police taraka bla sira la kundo de bala ni mame fe jini ko mine bekitake obe nya jamana jme kono wa mina kuma kile fo na dungu ni mo na tasira do jamana kuna ku fu jago ko jenare bi ko jenare jidine do ni mama yi bama no mama bora kara dugo bina do kumala olunguru kuru wa yaro bekitake mo chama mi disigo shila kunde bala ko chain Sufi Abu mai agogo bagabi abu duere nya wari ko la no gono te ko beba taka aw ba kuma la uniform ay fa wono ni be mi take mo lugo bi war soro to di parce que ale bolu ko fu fe la talaw trabu day ngoyano wa Traoré nde mo la ki ngoyano ka trabu da ko lumbo mo kunano wa ale bo kelere sin feta ko beti take bebi take mi o te ngano wa abuga kurana am yel mama do angui kurana am majigi islamo ka yano gui am digina islamen kafiru no chela la kafir alakra alayhi salatu wassalam akel ka kafir wile ka dese qur'ana ay gira alakra ko kun islamo ri dalu tala ko ken kafir dalu ta ko ke e biti jogo gira islamo ka ma barka bani me boka ka qur'ana ay na mati an bena ali mamma kala mami be ati dado mami be ati ko kala ma o bin do no gra islamo no o rek bi alim ko kasaba fara o be alim no guna na ta islam dine ko dun apena bo alakira ko fene abo ka nana do Umar Usman Aliou ninu be kuna ndere islam ko ko begita ka mena bo begita ka be yana bo yoro mella ala se ala ko kuma do dabla ku ni jute kuma mun nawa kuma mun be kata intéressé ay nu ko ntui
abna daluari imam Mohamed Traoré kama ka kuma do bi o ba kana ni Mohamed Traoré ka kuma fila do e am go bol law mais o re te ka sega na no oli ni ya abuka keleke nuna baro mama kuma ni ala ta ni ala kira ta alayhi salatu wassalam wallahi ibe me ko kuma fila yin ka dese itai wo ye pinga pake we imam Mohamed Traoré ka video kungurundo tike femi yere bato ni imam Mohamed ka ko yere la dia to be yira wotugo le bla 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 am tekmani mana kan yankoy ni sunam ko keto ga mo do burja wati ba sura a burja ni islam a burja li aba burja ni alisa do ko ma burja li ne sunate damete mana ko ni kala ko nyo mais ma be video man do be taga bla ko sunam ko ya do ta ya bota ni ra do sigilem do la aba kale o wala ko sunende marché yankoy ala ki ka tasira ma barka banen do temena ma jagli balo temena munu era kun nolu senda ora era kun te soro mais olu ma se ka sunne na bi et se ka la bi mena mun fiana ndogo ne dogari may mam bi na ala ka tasira bara yongate ni bala ka tasira ma wallahi be brujano wallahi kun be war ko dugi karamo ko war ko mun ga biyan kliflan na kun yo doroni Traoré ni yara ka kuma flama soro mais karamo mun be ko mun ga kuma flama soro du to ma tan kuma bisa bay man mamul nga yela guy mais ni mami boraka cien fogoro cien kilen fla malo bu ma do blabti adresse ntam bali cienom ni dana domina ko fembe taki segere abi segere ijila ja ko nga soro nyuma sedaka wallahi ambal ma bekado mama be ala kraka tasra dungika ibesa tugo ibesa me ijila ja khas iga sala ko siraka imam Mohamed Traoré min cebay no ngona ka do dine ngona kuy mado be ko kala mata ro jang mun bu disi ko ni dine disi ko shi jang olu sira ka mawla fi to kamna munani imam Mohamed Traoré doni mbala ikima mbala na ko be mawla fi na ce bibe ak ma malen be bla ko ma ka barakuy aka barake jume dine la sulu kene mais mo ko na la ka ngina nu la koy ni nere shiam ko re disi ko shi islamiyya dami abini da bala banu mami be a wega islamaya dugumala be karkare mais u ka ke kungoy mais unu ka ke wa be u ko tu fana mun nga uluru ti siamo ne ma islamaya ma fuye jamane ngona mudle na siamo ka islamaya tasrai ashi islamaya dunge e laji ti dan sangare mo foyfal o era ma da do siamo ka ko yola ha mais kuma la ma fo karamo ke na lonni ma la même wargo ni ale ta fene famba bebal wargo ibiru kuyi wargo dorani wallahi jamana ko kele be wargo e do ma bok le flana kata fois o ma kanya no ko ni balo to ko era kumbali la ko yi wargo dorani ne badun wallahi ko yi wargo dorani kelen kuni jutu la kuyi wargo dorani mais mona mu fu yana kerengera ali nte vaganda do ga vu video la bene abanedi ali ni tida isi mboge se ko kelela na fura tachin ala giddo be kan idala folo sham saba dogali e be ka klake ni dadu ni yoroina tin te ban ni dina avance maliko na ngoy jona yi ko kalo ko Traoré babe war ndem ko lanu Ousmane Dou Imam Abdoulaye Koita dun Imam Mohamed May Ouattara dun wallahi kalo drome kele ntamile masila kaina ko tom saka wa nyabe Chérif la dubala kleflanina buka ko do publier sunu mo buka ko muka misiri jolnu ga do so jolu ga ko mina bu wargo ko man o jakwari ko to sunu mo ga sodi esko abgana ka do tona wari me kata buka do ko ton lati ataka do islamia dine la nu teka do islamia dine la ko ambe ba kala ma ki me ka ke ka mamunu bolo ambe ba kala ma ka galu maske ka do islamia dine na madim na rajme mallan ko sebe ka fem belja wa dundu ibe mado re ka kuma adabala babi mi rewa o kuma be o go fem no waram no bi ubina e kunu bi ubina fu ko waram ni te o kla ko baraka ko fes ma ko ira mawla an bebo jiji ma kan amalo ko dolare wallahi mun bena mun fawena an fawdi awi madola chokoro mun chama nga baray ni wa kuma do bi na bora aw da ko na aw wulu do ma mola umbe mola na ko parce que aka ke malilano wajulu kala kuma fla ga bi da ko wallahi manye mola ko be kuma mun be ni sabate ko yi jumedi ni manya kuma fla foko
idla ya tuga bela jelin kondul imna kuma flana mfo ka fu he nte sahaba ne sahaba me ye o yera boyar ga malen chama soro o yera boyar ko chama soro amanga imam bafon yora ne imam yakub duguri wallahi ni ke kuma dalu ya do bi dolem ga bisan kunte wa fo kun ne ko ni kuma von kuma nte sahaba wa ajati min tuga bela dira ni ne sahaba ga timen ba yera boyar di chelaw me yera boyar ni mado ta ku segare dungu do nan kuma kurai o fanga dine ko lalo in ala cew nyana ka to bala fendo kelen dam le law fen chama ka ga jamana ko nano ni de wala banan ko na islam dina ko ne afomuna ala kira re suna munu fo ala kira baram nge etega sigo bega o etara fere ta ko no fara dine nge etina siga munge ala kira tun daga alayhi salatu wassalam man amalan laysa ilayhim amruna fa huwa radd ni mama fendo takadin dine ko na ma yamarani femi kabila se otiki la mo iji jebe ga femi do dine ngono ki ko la shala koy ibe yinga la radio do akilin la bela jilina wabe mamunu ko nu shit saka okishika wala radio do antena bi kuma ngoni ja me ngoni mena mu fo mun me kelela ko beki taka ko re be ga jamani ngona ni be taka o te bengui akwa deme wetu kam na beta kalama ni ega dema wula ko jagwa ko fale ken ke ebe son jomeson shola ka wuli san atonga ta to ma ko yo mo weta to ma de an do me ega dema do ngana ko kabe ko do ke jagwa ebe son wake kun vient barante do an jugo la blu mais akana jiga ofena la parce que ni be ma ta ke sisa trado ma fo na fa ina le badu mai la ini me akala kira ka tasira ke mai la ini me akala utala ta ke akala kira ka tasira ke mai do ni dorani mai la ndinda o lu dun ta akala kira ka tasira ke ni be ma ta ke sisa abdadi ge jona sia urute siam go bena ni komnuye ni be ata go weke an tiena bano la durudala ofena munke ni be ata go weke na bano ani don na shidi ko jena ke to ka do bina fo mugun daranga an fi an cliflanina ni siango na ko do fene san clif mado kana ni tasra do ko bashifite jenala shoni ka to ka do be bashifite na ebse ka solga an jom se ka solge no wila bi sura wulu ka wara dugu luka mene ai ha ko do be ma fuita ara duga ka jemle ngona no sunam go dronte ni ala kele fe men ne ba sunam go de wulu ko kele dam ani ala farra ma kelingelen wa sunai amena mun fo ma bena mo mo yena ko ala kira ta sira meta segata wa ala kira ta sira ma barka banete sega ke ku ala kira ta sira ma fuari te sega ke ala kira ta sira ni jajo ni te sega ke ku wallahi am balma ke do ko ga kuma kono duna ato ga kuma info ku ako domina convocation dira imam Mohamed Traoré ma ek may na makanya de ko do ali ni nim da sunam ko wala ba do kenana o diko ko may na se ko diko ga ya fale may ko me bi ka tubida ko sunam ko wi alam sami daro tenenka sunam ko ga déclaration min ke sunay saballi wa anima en convocation na tamba convoqué ko wala ka le tubida bi ko do sunala ko asabuga ni ko may ndoro mbadu ko yindoro ni laka ko nfama madini o bela jelima la kandina o bela jelela kanda angono amu dorike ala kandina o bela jelela kanda mais ko ngoni gu nyaay mu nera bulu kuma yere ka fo parce que ami yakub dugure dinga fo isa dugurete abora ay déclaration de ko sanine ko wallahi ko na alifa ani mam mi ga disi ko jini baya ko ita nu ma flaw sara wasoro ma ko fesa kati no gala radio do afa il a diria de yere wana ala kala tasira yana ma dorita are wulu fa buga ni fota me wulu fa ma bangui mami me ga disi ko jore baran no te awala yetu ka bela jere ni kelere jamana nyama were ni dawala buga bawlade no to luka ni débat national labbe jembe kay ko in kela ka banti yorankili gwa karamo gidi ba mami mbe ka buga disi ko jina re ba ko la kul fala wulu ga débat ke jembe kay
ko ina datora mun na jeli no mabalma ni ko i ka ton de ngai ne o me fam mais silamɛya donga cɛ n'a y'a compter i fa ma kɛ i fa o fa ma kɛ koyi ko ninnu ala k'a faamuyali kuma d'an bɛɛ lajɛlen ma ala k'a faamuyali kuma di ni aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka ni na aw bɛɛ lajɛlen lakanda kuma nin kɔni wallahi ala k'an kisi ka bɔ yɛrɛ yira ma ko ninnu kelen la bɛɛ lajɛlen la wa baara ninnu ala k'a kɛ ala kuma baara ye mais n bɛna mun fɔ sunnamɔgɔw sɛgɛnna jamana in kɔnɔ yan koyi a ye ko in ta a ka jateminɛ sunnamɔgɔw sɛgɛnna ne badenw a bɛɛ dara sunnamɔgɔw kan jamana in kɔnɔ yan aw ma taabolo foyi minɛlen tile kelen ko minɛ k'o baro yan fɔlɔ ko ye kuma dɔ fɔ e y'a ye hali n'a kɛra ne maa mɛn fɔlɔ aw ma taabolo foyi minɛlen fɔlɔ k'u faga yan nɔ sunnamɔgɔw tɛ u ye mun kɛ sunnamɔgɔw ye mun kɛ wa aw tɛ futinɛ kuma min da kɔnɔ waati si yɛrɛ dabala bana sunna la bi ye walahi mɛ halisa ala k'an kɛ sunna dungi ye an balimakɛ dɔ ka kuma don ko ale dabala ban sisan diinɛ kula mun na ko silamɛw nana olu kɛlɛ ka bɔ baara min na ko o yɛrɛ bɛ ka laban silamɛ ɲɛmɔgɔw ma sisan a ko ninnu kɔni bɛ yen nɔ an kɔni an bɛ dugawu de k'an yɛrɛ ala ka nin na aw bɛɛ lajɛlen lakanda mɛ an bɛna kangara laban min kɛ videomaniw ye a ye siran ala ye videomaniya tɛ ni kuma min diya i k'o fɔ koyi hali ni n ko fɔ lahara jɔ de i bɛ ɲininka kelen kelen bɛɛ lajɛlen na ne ni ala taala ka t'i minɛ i minɛ juru ma ka da kun jumɛn ka ye nin fɔ wa maa dɔw fana ka maalankolaya maa burujaliya fana jumɛn olu bɛ taa sira min hali n'olu binna nkalon kan kuma dɔ la olu bɛ bɔ k'o tifa ko in to yen ko in ye hakika de wa sunnamɔgɔw de bɛ ka dɔgɔya koyi mɛ u yɛrɛ jumɛn na ko kuma in ne tɛ kuma in kan dɛ ko ala ta ye cɛ ko mɛ ko kafiri sɛbɛ dɔn n'o tɛ hali sini an ka cɛkɔrɔba dɔ n'o ye buwa foronto keyita ye ni dɔw sirima foronto keyita ye ni dɔw b'a fɔ buwa foronto hali sini o tɛ jaabi e b'u ye k'o jaabi mɛ halisa daliluya caman de b'an bolo an bɛna mun nabɔ mɛ an t'an bila an ma lɛbu kɔnɔ ye an ta ye jumɛn ye i ye ko min kɛ diinɛ kɔnɔ ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ an bɛ bɔ k'o yirila n'an ka daliluya an tɛ kuma an kun fɛ fɛnɛ koyi ka ni sigi a dɔnna ta a bɔra tan an t'o kɛ koyi mɛ o nɛnikɛla caman b'a de bolo mɛ sunna to yen kodɔnbaliya caman de bɛ yen jamana in kɔnɔ mɛ n'ala sɔnna ma ala k'a ɲanga d'a ma duwawu de kɛra ko ala ka ko in tiɲɛ bange duwawu de kɛra ko ala k'a tigi ka nafolo ba maa min bɛ nkalon kan o ma fɔ nafoloba daminɛra ka bɔ parce que videomaniw bɛ ka sarali min kɛ ani maa dɔw bɛ ka sara ka miliyɔn kelen d'u ma yan nɔ olu ka taa nkalonba tigɛli minnu kɛ sisan nafolo bɛɛ ban a tɛmɛ bilen wa an kɔni bɛna mun fɔ nafolotigiya tɛ duwawu b'i kɔ barika nafolotigiya tɛ duwawu b'i kɔ barika b'i kɔ koyi o ye garisɛgɛ de i tɔgɔ bɔra o tɛ duwawu kɔ barika kɔ o ye garisɛgɛ de dɔw fana bɛ t'u jɔ kodɔnbaliya kuma la karisa ba ɲɛna e ba yɛrɛ bɛ cogo di aw tɛ kuma nɔ aw tɛ kuma fɔcogo ninnu dɔn n'o tɛ aw tɛ ka wagabiyaw dɔrɔn ɲini aw yɛrɛ ɲuman o wagabiyaw ala kɛra ka taa sira dun aw tɛ k'olu dɔrɔn ɲini koyi aw bɛ k'aw yɛrɛ ɲini aw bɛ ka mɔgɔ min yɛrɛ defan n'o ka kuma dɔ ye k'o ba ɲɛna o ma e ba bɛ cogo di e yɛrɛ bɛ a sɔn dɔ la karamɔgɔkɛ b'i sigi kan tugun n'i y'a ye ninnu ma dɔn o ba de ma ɲa a fɔra ten wa a fɔ ten minnu bɛ kule la olu dɔnna est-ce que o dɔnna olu yɛrɛ dɔnnen don jɔn ma ko yaku duguri ma dɔn bi yaku dugure fɛn fɛn bɛ ko diinɛ taasira sɛbɛ la ko fɛn fɛn bɛ yen ko diinɛ sigi ka fɔ ba kan ka kɛ yen nɔ bi afiriki kɔnɔ yaku dugure bɛ se ka sɔrɔ a la yaku dugure tɛ ni dunko baarakɛla ye koyi walayi yaku dugure ala ye siran jɔn de ala ka faamuyali ma d'a ma a tɛna video janya bilen i kɔni nin bonda bannen nin n'u ye nin kuma in na mɛ u yɛrɛ ko miiri nin kuma in na fɔlɔ an tɛna an da don na bilen yɛrɛ n'u nana nin kuma fura kɔni an b'u fɛnkɛ parce que fo nin ko nin de ka bɔ jamana in kɔnɔ yan nɔ ni dunko ko tɛ koyi n'u y'a tila olu ka manamana ko ni fɛn minnu kɛ k'olu ma na yan dɔnkilila mɛ a man di ni jumɛn walahi a ka di bɛɛ ye ka jɛnɛya kɛ a man di ni jumɛn walahi a ka di bɛɛ ye ka taa ni manamana ko nin kɛ e hakilila k'a ma na yan fɔlɔ yɛrɛ an ko nkalontigɛ ye u yɛrɛ ko éclaireur wa jumɛn an ko nkalontigɛ o de la mais sisan maa jɔw nana don a la dɔnkilidalaw nana don a la u yɛrɛ mana u bɛ kuma juguba min fɔ ko zikiridalaw kuma min yɛrɛ man ka fɔ yɛrɛ k'a danbe ni maa minnu ye olu fana nana don a la a nana laban maa jɔw kan n'a kun man kan olu la fiyewu karamɔgɔw de b'a la sisan mais ala ka ɲinɛ n'u bɛɛ lajɛlen na silamɛ ala ka jidi ala ka silamɛ jidi ala ka silamɛ jidi ala ka silamɛ kɔrɔta ala ka cɛ ni bɛɛ lajɛlen bange
mais alisa maa fila bɛ yen nɔ ala kun fatu ni silamɛya ma tiɲɛ ma bange ɲɛna nɔ maa fila minnu yɛrɛ bɛ ko in mankan na fo bi i n'a fɔ yakubu dugure denkɛ ye kuma in fɔ cogoya min na ka yɛlɛ ala n'an da don la bilen bɛɛ lajɛlen kɔni b'o dɔn ala ka ko ninnu faamuyali man di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an bɛɛ sababa ma an ka fɔta n'an ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen na ni fili yɛrɛ kuma la o ye bɔra sitanɛ yɔrɔ ni kuma min yɛrɛ fɛnɛ bɔra kuma min sababa ye ala ta'ala y'an kisi ka bɔ fɛnkɛ bɛɛ lajɛlen ma ko kuma in sabati jira an na ala kɛ an bɛɛ waati yɛrɛ salamu alaikum wa rahmatullahi